Donc salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors à la fin de la vidéo, on va voir par la suite le troisième chapitre فين خلينا les vidéos. Donc le cytosol. غادي نشوفوا la différenciation entre le cytosol et le cytoplasme quand vous voyez par de la photo هنا. عندنا le cytosol كيف ما كتشوفوا هو اللي كيكون هذاك le liquide, c'est la phase liquide, et le cytoplasme هو la phase liquide plus les organites. غادي ندخلوا في هادشي plus en détail. Alors le plan du cours ou le plan de travail de la vidéo le cytoplasme, غادي نشوفوا شنو le cytoplasme, la composition chimique du cytosol, حيت كاينه la composition chimique ديال la cellule ديال la membrane plasmique et ديال le cytosol. Donc خاصكم تفرقوا ما بيناتهم. Donc et on a aussi les structures principales du cytosol et dernièrement les rôles et activités physiologiques du cytosol. Donc هادو هما الحوايج الاساسيين والمهمين في هاد لو شابيتر ديال السيتوزول. Alors premièrement نبداو بالcytoplasme. Donc le cytoplasme est le matériel biologique contenu entre la membrane plasmique, c'est-à-dire la membrane cellulaire, et l'enveloppe nucléaire. كما كتعرفوا le cytoplasme هو هذاك le matériel biologique اللي كيكون ما بين la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire كيف ما قلنا اللي كيكون كيكونتوني لينا le cytosol اللي هو داك لو ليكيد اللي قريتوه في الباك سميتو الجبله الشفافه. يعني كيكون dépourvu des organites, ما كيكونش فيه les organites plus les organites. Voilà. Donc كيف ما قلنا c'est une phase liquide qui comporte de nombreux organites et structures en suspension de le cytosol tels que يعني كيكونوا كيبان bien sûr في la cellule. هذاك هي la phase liquide, ça s'appelle le cytosol. Alors هاد les organites هادو اللي كيكونوا في cytoplasme en général, دابا les ribosomes, les réticulomodoplasmiques, les réticulomodoplasmiques راه فيهم ريغو hélice. On va voir ça par la suite. L'appareil de Golgi, par exemple les vésicules, les endosomes, les lysosomes, les phagosomes. هاد les endosomes هما مثلا ولي lysosomes les phagosomes هما اللي كيديروا لينا l'endocytose, l'exocytose et la phagocytose. إلا عقلتوا في la vidéo اللي شفناها قبل ديال les transports transmembranaires و voilà. Alors, après, on a aussi les mitochondries et les plastes, le cytosquelette. Alors, le cytosquelette, je vous la vidéo, le cytosquelette qui maintient la forme de la cellule et qui sert d'ancrage aux organites. Et le maintien de la cellule, l'architecture d'Yala, et aussi la position des organites de la cellule. Qui dit la mitochondrie, la position de la cellule, le cytosquelette, qui dit le maintien d'Yala. Alors كيف ما قلنا on a le cytoplasme اللي كيتقسم لينا. عفاكم ركزوا معايا في هذه سي très très important. Alors le cytoplasme كيتقسم لينا l'allioplasme et les organites cellulaires. Alors l'allioplasme هو اللي فيه le cytosol et le cytosquelette. Les organites cellulaires هما اللي شفنا قبل بحال دابا la vacuole, le mitochondrie, noyau. نتيما غنشوفوهم هنايا بحال دابا les organites cellulaires عندنا le noyau, réticulomodoplasmique, rugueux hélice, l'appareil de Golgi, le pyroxysome, le mitochondrie, la vacuole, le chloroplaste. On va voir tout ça après plus en détail. Donc le cytosol, voilà. Donc pour le cytosol, il contient l'allioplasme. C'est en fait le cytosol, c'est la phase liquide translucide, c'est-à-dire شفافة. Voilà, c'est la phase liquide translucide où baignent les organites cellulaires. Donc les organites cellulaires. Donc bien noter que les fonctions lipidiques du cytoplasme obtenues après centrifugation et élimination des organites. Alors les fonctions, la centrifugation, les méthodes de fraction non cellulaire. Parce que alors la centrifugation il y a l'opération اللي كنشدو فيها par exemple مثلا لو سون وكنخلطوه كيبقى كيدور من بعد كيتإليميناو لينا كل حاجه كتإليمينا بحال دابا لي غلوبول روج لي غلوبول بلون البلازما كل حاجه كتإليمينا بوحديتها من خلال العمليه ديال لا سنتريفيغاسيون. دونك حنايا باش كنعرفوا لي فونكسيون ليبيديك ديال السيتوبلازم كنديروا ليهم لا سنتريفيغاسيون و ليليميناسيون دي زورغانيت عاد باش كنقدروا ندرسوا لي فونكسيون ليبيديك ou les fonctions liquides, c'est pas lipidique, pardon, les fonctions liquides. Alors كيف ما كتشوفوا هنا عندنا une photo اللي كتبين لنا بحال دابا هنا عندنا لو سيتوزول كيف ما قلنا. alors لو سيتوزول هو اللي كيكون هنايا هو هاد لو ليكيد اللي كتشوفوه هنايا في الزرق. فوالا اي لو سيتوبلازم جامع لينا لو ليكيد بلس هاد لي زورغانيت كلهم. فوالا
Alors, pour la composition chimique du cytosol. Donc, il est composé premièrement par des gaz, l'oxygène, c'est-à-dire l'eau d'eau et le CO2. Voilà, donc après les molécules, par exemple les glucides, les lipides, les acides aminés, les nucléotides, les macromolécules, par exemple les protéines, les polysaccharides, les glycoprotéines, les acides nucléiques, voilà. Donc pour les principales structures, bien sûr les structures principales les كيكونوا في le cytosol. Donc on a premièrement la concentration protéique كتكون élevée. Le cytosol pardon كتكون فيه une grande concentration protéique كتكون 200 mg par millilitre. Alors on a aussi les protéines اللي كيكونوا من 20 à 30% du volume du cytosol. يعني الفوليوم ديال السيتوزول تقريبا كامل كيكون من 20 حتى 30% ديال les protéines. Alors par la suite, on a les protéines liées aux membranes plasmiques ou des organiques. يعني حتى les protéines كيكونوا liées soit à la membrane حيت قلنا y en a des protéines اللي كيكونوا لاصقين غير فوق la membrane plasmique. كاين ما كيكونوا des glycoprotéines اولا des protéines intrinsèques et extrinsèques ou bien sûr les organiques. Alors on a aussi les globules lipidiques. Alors les globules lipidiques les particules du glycogène. Alors les globules lipidiques moi, par exemple, on va voir ça par la suite le cours qui est la biochimie. Par exemple, les globules lipidiques qui connaissent le cytosol et les glycogènes. Alors, glycogène, en fait c'est un polysaccharide qui est lié à des molécules de glucose. Qui est lié à des molécules de glucose ou qui sert en premier lieu le stockage des glucides dans le foie par exemple. في الكبده تيدير لنا le stockage ديال les glucides. Et bien sûr حتى في les muscles squelettiques. Donc bien sûr lorsque le corps a besoin d'énergie d'ATP donc directement كيعاون هذا الجليكوجين حيت كيستوك لينا هذوك les glucides اللي هما على شكل انرجي اللي كيدير لينا l'ATP اللي كيعاونوا لينا على اننا يكون عندنا طاقه une énergie. Voilà, donc le cytosol représente qui la phase liquide ou baigne les organites cytoplasmiques qui constituent le morphoplasme. Alors le morphoplasme, il y a les organites cytoplasmiques qui baignent dès que la phase liquide. Voilà. Alors كيف ما كتشوفوا هنايا هاد la cellule هادي cellule animale puisque عندنا هنايا les centrioles عندنا هنايا une petite vacuole etc. Alors كيف ما كنشوفوا هنايا la petite vacuole اللي كتكاركتيريزي لينا la cellule animale عندنا الميتوكوندري عندنا الميتوكوندري donc عندنا هنايا الميتوكوندري عندنا هنايا le réticulum endoplasmique ها هو هذا نيت لي هنايا بالزرق هنايا. Alors هنايا c'est le nucléole هنايا c'est le noyau هنايا c'est l'appareil de Golgi هادي. Alors bien sûr c'est la membrane cellulaire هنايا le centriole كيف ما كتشوفوا هذا le centriole كيعاون في الانقسامات. le cytosol هو هذا la phase liquide اللي هنايا هذه la pinocytose vésicule la vésicule de pinocytose اللي كدير لينا la pinocytose. هنايا les microtubules هما كيكاركتيريزيو لينا لو سيتوسكوليت اللي كيعاونوا لينا على لو مانتين دو لا سيلول كيف ما قلنا لا بوزيسيون دي زورغانيت وكيعاونوا حتى على واحد لي فونكسيون اخرين on va voir tout ça par la suite. bien sûr les ribosomes هما هادو اللي كيعاونوا لينا في لا فاش كنديروا سوا المهم هادوك لي زوبيراسيون ديال traduction et tout parce que les ribosomes كيف ما كنعرفوا هما لا ماشين دو برودكسيون ديال لي اسيد اميني اللي كيعاونوا لينا على اننا نلقاو لي بروتيين mais كتكون عندنا la traduction de l'ADN. Voilà, donc pour les rôles et l'activité physiologique. Alors on a premièrement les réserves de matériaux. Donc parmi les rôles et les activités physiologiques du cytosol, on a un réserve de matériaux, qui est réservé les matériaux. Alors on a premièrement soit la régulation de pH intra et extracellulaire, يعني كيريغل لينا le pH اللي كيكون داخل وبرا على la cellule grâce à la grande quantité de l'eau et des ions. Donc عندنا بزاف ديال l'eau et les ions. Donc le pH كتكون مخبقه donc باش تكون عندنا instabilité et irrégulation un équilibre في l'intra et l'extracellulaire de pH كنحتاجوا لهاد le cytosol. Alors bien sûr les réserves énergétiques ce sont des réserves énergétiques grâce aux vacuoles lipidiques et glycogéniques كيف ما هضرنا من قبل. Alors il y en a dernièrement
bien sûr les réserves de matériaux nécessaires à la construction des édifices macromolécules. Les édifices macromolécules هما بحال دابا بحال شي بنايات اللي فيهم دي غروس موليكول دونك كيدير لينا لو ريزيرف دو ماتيريو ليهم باش نديرو ليهم لا كونستركسيون دونك سي ان ترانسيت de molécules protéiques et macromolécules. Voilà. Alors, dernièrement, on a aussi le carrefour de voies métaboliques. Alors, le carrefour, c'est comme واحد البلاصة يعني اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الحوايج ولا سي ملتقى ديال بزاف ديال لي زوبيراسيون. Alors, c'est un carrefour كيتلاقاو فيه les voies métaboliques. Les voies métaboliques فاش كنسمعوهم كنقولوا l'anabolisme et le catabolisme. حيت الميتابوليزم ça signifie l'anabolisme plus le catabolisme. Alors l'anabolisme et catabolisme des glucides, les acides aminés et les acides gras nucléotides. Les acides aminés et les acides gras ce sont des macromolécules. Alors l'anabolisme bien sûr c'est la synthèse et le catabolisme c'est la dégradation كيف ما شفنا من قبل. Alors voilà ها moi كما كتشوفوني في هاد لا فوتو donc on a l'anabolisme كيف ما قلنا l'anabolisme c'est la synthèse يعني كيشكل لينا شي حاجه. Alors عندنا bien sûr هنايا دي macromolécules ولا دي موليكول كنحتاجو bien sûr ديما l'énergie باش كتعطينا كتشكل لينا واحد لي موليكول واحد لا موليكول Voilà, donc, كدير لينا la synthèse d'un truc. Alors, le catabolisme, كتكون عندنا une grosse molécule كنحتاجو كتفتت لينا ولا كتديغرادا لينا deux des petites molécules plus une énergie. Voilà. Alors, la transduction du signal. La transduction, c'est-à-dire le transfert. Donc, يعني كيوقع لينا واحد le transfert ديال السينيال ما بين la membrane plasmique vers les organites et le noyau. Donc, كيوقع لينا كيف ما قلنا à partir de la membrane plasmique vers les organites et le noyau. Voilà. بحال دابا كيكون عندنا هنايا دي سينيو اكسترن بحال الستيمولو لو ستريس اكسيتيرا دونك كيدوز من الاكستيريور بيان سور لهاد لي ريسبتور اللي كيكونوا عندنا في لا ممبران بلاسميك ولا في هاد لا بيكوش ليبيديك دونك كيدوزو ديريكتومون لهاد لي بروتيين هادو اللي كيكونوا عندنا هنايا بروتين جي يا اما كيترانسفيراو فيغ دي كانو فيغ دي انزيم ممبرانير اولا فيغ دي انزيم بروتييك هادو كيعطيونا لا ترانسدكسيون ولا لو ترانسفير دو سينيال ميساجي سكوندير هاد لا ترانسدكسيون بيان سور هي اللي كتعطينا لا ريبونس سيلولار دونك باغ لا سويت كنحصلوا على اون ريبونس سيلولار فوالا الوغ نتمنى يا ربي تكونوا استفدتوا شي شويه في هاد الشابيتر ديال السيتوزول باسكو سي تري امبورطون هاد لو شابيتر مهم بزاف نتمنى يكون الشرح ساهل وعطيتكم غير الحوايج المهمين الوغ نيزيتي با دو فير سبسكرايب اولا دو فولوي لا شين باش يبقاو يوصلوكم هكا لي فيديو وتستافدوا اي بيان سور تبارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل الفائده والناس كاملين يستافدوا ويقراو لي كور ديالهم اللي ما فاهمينهمش ميرسي اي ا توت لي زامي